एक बार फिर दहशत में है अतराई नदी के किनारे रहने वाले हजारों लोग। आज सुबह अतराई डैम का मरम्मत किया गया हिस्सा फिर से टूट गया। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में डैम टूटने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और पूरा इलाका पानी में डूब गया था। इसके बाद प्रशासन की तरफ से डैम की मरम्मत का काम तेजी से शुरू किया गया था, लेकिन आज सुबह डैम का मरम्मत किया गया हिस्सा फिर से टूटने के बाद स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से अतराई नदी का जलस्तर पहले ही काफी बढ़ गया है। निचले हिस्सों में पानी भर चुका है। लोग बेहद डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा और डैम का कमजोर हिस्सा पूरी तरह ढह गया तो आसपास के सभी गांव पानी में डूब सकते हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक ना तो कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही डैम की मरम्मत का काम शुरू किया गया है। प्रशासन का रवैया देख लोग पहले से ही सावधानी बरत रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की तैयारी में हैं। ভেঙেছিল বহুত মাস 6 আগে ফেব্রুয়ারি মাসে, এবং এই জায়গাটা কাজ হচ্ছে, ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না। কাজ করছে, যাও কাজ করছে সেগুলো হচ্ছে জোড়াতালি কাজ হচ্ছে। আর এই যে কন্ট্রাক্টর এসে এই কন্ট্রাক্টর যে কাজগুলো করছে, সাইডে গার্ডওয়াল করছে, গার্ডওয়ালটা পাইলিং করছে, পাইলিং করে যে কাজগুলো টুকটাক ভালোই হচ্ছে। এবং এরপরে যদি জল বেশি বাড়ে তাহলে পুরো এলাকাটা এবং মানে ফ্যামিলিগুলো সব জলে ইয়েতে ভেসে যাবে। কোন অংশটা ভেঙেছে? ড্যামের হচ্ছে পুরো ড্যামটাই ভেঙে গেছে মিডিল পোর্শনের সাইডে। আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে কাজটা হয়েছে সেই কাজটা কি ঠিকমতো হয়েছিল? না, এই কাজটা পুরো ঠিকমতো হয় নাই। এবং আগে যে কন্ট্রাক্টর কাজ করেছে সে কন্ট্রাক্টর কোনো রডই দেয় না। এখন দেখা যাচ্ছে যে সব কমা রড দিয়ে কাজ করেছে এবং ঢালাইটা ঠিকমতো ঢালাই ঠিক করে নেয়, পাকাপুক্ত ঢালাই হয় নাই। গতকাল এটা কখন ভেঙেছে? গতকাল রাত্রি 2টো থেকে মোটামুটি জল বাড়ার পরেই এটা ভেঙে পড়ে। কতটা আতঙ্কে আছেন আপনারা? আমরা এখানে পুরোটাই আতঙ্কে আছি এবং এই আশেপাশে যে ফ্যামিলি গ্রামবাসীগুলো আছে, বাড়িঘর আছে, তারাও পুরো আতঙ্কে আছে। এর থেকে যদি জল বেশি বাড়ে তাহলে এই পুরো এলাকাটাই ভেঙে চলে যাবে, জলে তলায় চলে যাবে। কী নাম আপনার? আমার নাম সুব্রত ফৌজদার।